Good day everyone. It's harvest time. Harvest na uta of dragon fruit, oh. So this is the fruits of our labor, di ba? So duha pa lang ni utulo na apay i-harvest, ano? So harvest ta. Okay. Mao ni pinakadako. This is the biggest dragon fruit na i-harvest na to. Ayan. Oh, dako kayo. Okay. Next. Yan. Bisan sa lupa na, oh, kahit sa lupa na gumagapang, may bunga pa rin, oh. Ayan, another dragon fruit. And napaisa. Oh. Yan. Medyo dako-dako ni. Okay. Okay. Yan. Another dragon fruit. Okay. Sunod. Kapila na ni. Na pa, oh? No. Okay. Okay. So, horot na. Ari pa. Napa. Tubangan. Ari, oh. Ayan, Napa day. Napa, mayroon pa. Mayroon pa. Yan. Ito pa. Pwede ka Oh. sugat? Hindi na Hindi sugat. tayo masugat dito. Bakit? Nag-iingat na tayo. Ayan. Tigbason be? Bugahi. Okay. So, pwede na. Pwede na kaunon. Napaisaw sa taas. Hindi na siguro na. Bawa na ito ni. Hello. Be. Lada raw. Okay. Taas kayo. Atong sungkiton. Ayan. Ug atong abuton. Gulgulon. Ug lagaraw. Ayan. So, ano yung pinakadako super na dragon fruit. Okay? Super Dagko cute. kayo. Super cute. Daghang salamat. Have a good day everyone. Day, pangitaan ako kung nawong. Oo. Okay. Salamat.